ত্রিপুরা উঠাই আকারে বিজেপি হাইনি লাভ খাবাই খুবই লাভ সব ত্রিপুরা উঠাই আকারে ফাইনাল খাবাই খুবই লাভ সব ত্রিপুরা উঠাই আকারে ফাইনাল খাবাই খুবই লাভ সব বড় বড় ভারত মাতা কে ভারত মাতা কে 25 নম্বর মিডিয়া পাত্র जों दिनै थांनाय 2021 सिमेन ত্রিপুরা मुथा खायै बाय इंजराते 5 बছर थांनाय 2021 एडिसि इलेक्शननि सिगां हयथ जों ত্রিপুরা मुथा खायमानि फरायगोन जों दिनै तामाहनाय जोंनि जे कोनो जों वानसुइनाय माने आं व्यक्तिगत तरफ থেকে आं वानसुइनाय माने जे कोनो परिबार বোমা बोफा जुदि ঠিক খাইয়ে বিহিক বাসায় যদি পরিবারের বিহিক বাসায় যদি টিকা খালাইয়া কেলেঙ্কারি হলে সেই পরিবার তারা এখানে শান্তিভাবে তৈ মাইয়া কাজান কাজানকে তৈ মাইয়া বিনিময় তারা এখন অনেক চিন্তা খাইয়া বোমা বাসা যদি কেলেঙ্কারি হলে তারা অনেক রকম দুঃখ কষ্ট মানা বিনি বাগৈ ঠিক এরকম তৈ যিনি ত্রিপুরা মুঠানি যিনি আং অন্য সারা রাজ্যनि ছাড়ি থাইয়া শুধু তিনি করবক जिनेको करबक साब डिभिजननि खबरनि सान थानाय जामाहनाय करबक ब्लक प्रेसिडेन्टनि पक्ष থেকে তাও যাতে जों 5 বছর ত্রিপুরা मुथा खालायहा যিনি करबक ब्लक प्रेसिडेन्टनि যত সিট दङ যিনি এলাকাবাসীनि বড় যারা মিডিয়া পাত্র হইতে বা যে কোনো পার্টি খাইনি রক नेता नेत्री से कथालैया अंके बगनो सी जागा बाहाय के जिने पार्टी राय मानाय सी जागा नेता नेत्री कथालैया अंके जों जन साधारण सबना आसाय दंनाय सबना आसाय जों बक्थायसा सानि लामा माननाय ठीक बिनि बागै आं दाय सामहाय जे परिबार बिनि भाषा कथालैया अंके साराय खाय दुखु मानो अङ बे खायने दिना वानखौ चिन्ता बामन लागै आं वानथि दङा प्राय राम सैनाखा ओंखाय जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि कार्यकर्ता जनगण तो दङ ओंखे दाबो त्रिपुरा मुथा गत 1127 भोटार बुसुक बैसे पायो ओंखे दाबो दिनै बुनो खानानर दिनै मुख्यमंत्री प्रोग्राम 260 परिवार जयनिं रिफेखा त्रिपुरा मुथा सिपिएमनि कारण ओंखे दाबो दिनै ছোট ছোট করবগবো অনেক জায়গাবো চিনি ত্রিপুরা মুথাनि बर'ग्र বিজেপি জয়নিं रिफेखा दाम ओंखे ও ত্রিপুরা মুথাबो दङै डेभलप खायमाया आबो हायनि वानस फानिरनो आं मानमानि बेलेग आं खा माथो बड़ दीर्घदिन दंनाय दामनि किचिन डेभलप तो जत नगन डेभलप जेबाबे द्रुतभावे डेभलप खायनाय खायबो दङ जोंनि एडिसि सरकार क्रिनिसिनि एडिसि सरकारनि जे सामुं आबो से सुदु बंचित ताय राज्य सरकारनि जे खायजानाय खायदों सामुं